Zdrav. U današnjem videu ćemo govoriti o liquid stakingu. Što je liquid staking, kako to u praksi radi, koje aplikacije su bitne za to. Pokazat ću vam u 2-3 koraka kako i sami možete doći do tog liquid stakinga. Dakle, da bi znali što je liquid staking, ajmo prvo vidjeti šta je staking. Kod Ethereuma i drugih blockchaina koji rade na konsenzusu Proof of Work, za razliku od Bitcoina kod kojeg trebate rudare, to sam sve pokazao u svojem videu o rudarenjima. Uglavnom, postoji dobar dio blockchaina danas koji rade na konsenzusu Proof of Stake. To znači da ne trebate rudare, ne trebate svoju kompjutersku snagu, ne trebate trošiti struju, nego umjesto toga stakate, odnosno založite svoje tokene u protokol i na taj način pomažete da protokol radi i ostvarujete neku zaradu. Ta zarada od stakinga je onda osnova za cijeli DeFi. Evo ga, kod Ethera, odnosno kod Ethereum blockchaina, trenutno vam je zarada ako založite svoje tokene 2,9% godišnje. Kako možete to raditi? Možete na više načina. Jedan najprostiji način bi bio da uzmete svoj Ether i direktno u protokol od Ethereuma zaključate, odnosno stavite tamo, založite svoj Ether i za to dobivate neku nagradu. Tada bi trebali napraviti svog validatora i to je dosta komplicirano i najveća prepreka ljudima je zato što za to trebate imati 32 etera. 32 etera je danas jako puno novca i nemaju svi tih 32 etera i osim toga tu imate i neke rizike, jer onda ste validator koji radi blokove i onda možete biti penalizirani ako nešto pođe po zlu. Da bi to sve izbjegli i da bi mogli sa puno manjim iznosima sudjelovati u cijelom tom procesu, postoje platforme koje su rekle, ok, ajmo mi skupiti od raznih ljudi koji ulažu neke etere, ne mora biti 32, može biti i puno manje, može biti veći za $50, ajmo mi to skupiti pa ćemo mi raditi te validatore od po 32 eura i ljudima ćemo davati nagrade proporcionalno koliko su stavili, a sebi ćemo ostaviti neki fee. To rade velike platforme, jedna od takvih je Lido. Ima ih dosta, ali na današnjem primjeru ćemo vidjeti Lido. I sad smo došli do toga da postoji nešto što se zove liquid staking, odnosno kad kod Lida založite neki iznos etera, vi ćete za uzvrat dobiti token koji predstavlja vaš udio u tom koliko ste založili. Znači ako ja sad tu stavim 0,09 etera, ja ću dobiti ekvivalent u ST eteru, to je takozvani staked ether, koji je meni predstavlja taj udio, a ja sam odmah likvidan, ja odmah mogu sa tim ST eterom dalje raditi nešto i dalje zarađivati novac. Znači ja sam postao likvidan, ne moram čekati da izvadim eter kao što bi to bilo kod Ethereuma, kod njegovog blockchaina, ja kad tamo stavim, ja moram čekati da izvadim, postoji neki period, ja ne mogu odmah s tim dalje baratati, nego sam ja sad to stavio i više nemam tu likvidnost kod sebe. Kod ovih platformi koje omogućuju da stakate jedan manji dio, znači ne morate imati kao prvo 32 etera i niste u riziku da ćete biti penalizirani ako nešto pođe po zlu, nego taj rizik preuzima Lido. Vi kad stavite eter, vi ćete dobiti takozvani staked ether, odnosno ovo tu što piše STET. Taj STET naravno da trejda, on se može kupiti na otvorenom tržištu i on tu ima na CoinGecku, on se vidite, ticker mu je STET, a to se zapravo zove Lido Staked Ether. Njegova vrijednost je otprilike kao i etera, on gleda da bude jednako vrijedan kao jedan eter, s tim da mu se ta zarada koju dobivate, tih par posto godišnje, vam se povećava u novčaniku i svaki dan se to ponovo izračunava i vi dobivate svaki put malo više. Znači ako sam ja stakao unutra ovoliko, ja ću za 10 dana, tu će mi se promijeniti, ja ću vidjeti da imam malo više. To je način kako radi Lido. Postoje i drugi velike platforme za stakanje, recimo poznata je Rocket Pool, oni pak imaju neke drugačije načine, kod njih dobijete njihov RET, kao to je taj ether, odnosno to je taj token koji predstavlja vaš udio koji ste stakali, ali kod njega je već u cijeni uračunata ta dobit, tako da njemu je cijena nešto viša od etera i ta dobit, taj njegov odnos između tog Rocket Pool etera i etera varira, tako da se tu onda postoji i prostor za špekulaciju, obzirom da on ima puno manji volumen tradanja od, velike, ima 2 milijarde, ali manje od Lida koji ima 40 milijardi.
obzirom da ima manji volumen, onda tu dolazi i do fluktuacija cijena, pa postoji neki prostor za špekulaciju i tako dalje. Ali danas ćemo se fokusirati znači, na Lido. Ako želite stejkat Ether, a nemate 32 Ethera, onda možete otići na Lido i reći ok, spojite se tu sa novčanikom, ja sam sad na mainnetu, znači ja sam sad na Ethereum mreži, evo tu mi je moj Metamask, na glavnoj sam mreži, ja tu imam nekakvih $90 vrijedan Ether. I ja sad mogu stejkat, idemo reći da ja hoću stejkat 0.04, to je nekakvih $20, znači ja već mogu $20, vidite, oni će mi dati 2,7% godišnju kamatu, odnosno prinos na taj moj stejkani, odnosno yield se to zove i tu se izračunava označenje kao APR. Znači 2,7% godišnje ću dobiti, ali to nije sve. Evo, ja sad to idem stejkat, potvrdit ću u svom walletu. Evo ovdje vidite da ću ja poslati njima 0.04 Ethera, a dobit ću 0.04 gotovo isto ST Ethera. Evo kad je transakcija prošla, mi ćemo vidjeti u našem novčaniku da pod tokeni, evo ja sad tu imam, došlo mi je, znači ja sam sad dobio 0.0399 ST Ethera zato što su neke naknade smo platili, neke transakcijske naknade, pa nije skroz isto. Meni će se ova vrijednost svaki dan povećavati obzirom na vrijeme koliko ću provesti da imam unutra stejkan Ether. Pored toga, ja dobijam i neke Mellow Points. Mellow je neki protokol koji je napravio neki kolaboraciju sa Lidom, pa onda sad povrh toga svega dobijete još i te Mellow Points. Mellow je opet protokol u koji možete ubaciti taj svoj ST ETH pa dobivati nešto dodatno. Obzirom da je Mellow, ja ga ne znam, potpuno je neki novi za mene, onda bolje da vam pokažem primjer na nekom provjerenom i starom koji već dobro radi. Šta sad ja mogu s tim ST Etherom? Ja ga mogu dalje založiti i dalje ga mogu upotrijebiti da mi on ostvaruje još dodatno neku dobit. Recimo na Curve Finance, to je jedna od većih platformi gdje se može raditi, gdje se može dalje raditi sa tim tokenima i gdje se može upravljati s tim i zarađivati. Vi ćete vidjeti da tu ima jako puno poolova. Poolova ima stvarno stotine i možete i sami napraviti svoj pool i tako dalje. Ono što je nama sad zanimljivo, šta ja mogu napraviti? Ja mogu u pool koji se sastoji od dva tokena, ST ETH i ETH. Znači ja u njega mogu uložiti taj svoj ETH, ST ETH, ja ga uparim. Znači ako ja ulažem sada recimo ovaj ST Ether koji ja imam, ja ga uparim sa jednako toliko Ethera. Tako da provajdam likvidnost, to se tako kaže, da njima dajem likvidnost da bi drugi ljudi mogli mijenjati kod njih na njihovoj platformi ST Ether za Ether. Da bi neko mogao mijenjati, da bi to moglo raditi, to ćete vidjeti u mojem videu o Uniswapu, na primjer, kako rade ti swapovi. Da bi neko mogao swapati ST Ether za Ether, mora postojati u nekom poolu jednog i drugog tokena. Otkud ti tokeni u tom poolu? Pa tako što su ljudi došli i stavili su tu te tokene, ne bi li zarađivali ovaj tu fee. Znači, ja sad tu provideram, ja sad to neću napraviti zato što je to dosta skupo na mainnetu, to bi me koštalo možda $20, pa nema smisla sa tako malim cijenama, ali ovdje ću vam pokazati, znači, ja kad bi išao sad tu, oni bi mi rekli, evo, providaj Ethera, imaš ga maksimalno 0.015 i providaj ST Ethera. Ja bi sad u jednakom omjeru providao ova dva, njima bi dao ta dva i ja bi ostvarivao prihod od 2,4% godišnje dodatno na ono što mi još taj ST ETH cijelo vrijeme raste, odnosno cijelo vrijeme zarađujem tamo. Znači ukupno bi to bilo 2,4 na ovaj dio plus tamo onih 2,7%. Zašto je ovaj tu jako dobra strategija? Zato što nema takozvanog impermanent lossa. Sad, što je impermanent loss? Impermanent loss je, to sam isto pričao mislim u jednom prije videu, ali evo da vam kažem, znači to se događa ako provajdate na primjer likvidnost kod nekog valutnog para gdje se cijene mogu jako mijenjati. Na primjer dolar Ether. I sad ste vi tu provajdali pola dolara, pola Ethera u trenutku kad ste to stavili i sad cijena jako počne varirati. I vi ćete vama će to postati asimetrično i vi ćete u jednom trenutku, pošto ljudi to mijenjaju, imati više jednog tokena od drugog tokena. Ta velika razlika u tim cijenama tih tokena dovešće do toga da vi u jednom trenutku više nećete moći povući onaj vrijedniji, nego će vam ostati ovaj jeftiniji i na taj ćete način
biti izloženi tome da izgubite novac. To se zove impermanent loss. To se događa kod ovakvih swapova koji su na decentraliziranim swapovima, koji imaju taj bonding curve, način kako se obračunavaju cijene tokena i tako dalje. Uglavnom, kad imate dva tokena koja ste providali likvidnost, a njima cijena može bitno razlikovati se, tada ste u riziku da imate taj impermanent loss i da izgubite novac. Kad imate ovakav par sa ovakva dva tokena kojima je cijena uvijek ista ili barem jako slična, ovaj STETH ne oscilira puno od cijene Ethera, možda nešto neznatno i uvijek se to natrag izjednači. Kad imate takva dva para, onda niste u riziku od impermanent lossa, koji god da povučete, koji god da vam postane većinski u tom vašem poolu koji ste providali, svejedno vam je zato što je to uvijek jednaka cijena. Naravno, pritom ste izloženi cijeni Ethera. To govorimo ako ste suglasni s tim da ćete biti u Etheru, ako vjerujete da će Ether rasti. Ako Ether padne, naravno da će vam i ovo tu pasti. Ali nemate rizik od impermanent lossa, što je super. I na taj način vi možete sa svojim tokenima, sa svojim Etherom, koji vam inače možda stoji, ne znam, nije vam angažiran, stoji vam na walletu, vi samo ste ga kupili i čekate da cijena naraste i vjerujete da će narast. Vi ovdje možete na taj način njega staviti u pogon i zarađivati putem stejkanja kao prvo u Lido protokol ili neki drugi Rocket Pool ili neki drugi koji omogućuje takvu stvar. I za uzvrat dobijete STETH koji vam je odmah likvidan, odmah s njim možete dalje i na primjer u ovaj Curve protokol stavite njega da vam radi i da vam zarađuje i dalje plus još 2,4% godišnje. Kod ovog je važno reći da tu postoje i rizici, naravno. Uvijek kad imate interakciju sa smart kontraktom, kao što bi imali interakciju i da samo stavite u Ether, isto bi morali tamo negdje stejkat kod njih i isto bi imali rizik od smart kontrakta. Isto tako kod Lida imate rizik od te interakcije sa smart kontraktom. Danas sutra može taj Lido neko hakirat, može se dogoditi ko zna šta, kao što se često u kriptu i događa. Iako sad govorimo o platformama koje su i auditirane i više puta provjerene i dugo rade i dobro rade, ali opet to nije 100% sigurno, znači vi ste u jednom riziku od toga i onda kad još to dalje stavite u ovaj tu curve pool, onda ste isto tako u riziku dodatnom i od njihovog smart kontrakta. Znači imate tu neke rizike koji su, to sad sami trebate procijeniti u koju grupu spadate, koliko ste skloni riziku i koji je vaš apetit za rizike. Ali ako ste u redu s tim rizicima da se izložite Lidu, onda možete otići ovdje i otiđete u Curve i ostvarivat ćete zaradu od 5% godišnje i tako dalje. Nagrade za stejkanje nisu fiksne, ali su približno stabilne, obzirom da one ovise o aktivnosti na mreži, one ovise o tome koliko ljudi trejda, kolika je aktivnost na cijeloj toj mreži, Ethereum mreži, i onda se iz tih fijeva, iz takozvanog MEV-a se stvaraju nagrade koje onda idu tim validatorima. I znači osim tih fijeva, još iz tog MEV-a, odnosno to vam je nagrada koju dobije validator ako na specifičan način preuredi transakcije unutar bloka. Transakcije u blokove dolaze nekakvim random redoslijedom i sad taj validator može uz pomoć softvera i skripti to preurediti na način da stavi prvu jednu, pa neku drugu, pa neku treću i na taj način on tu može malo arbitrirati i može si posložiti da još tu dodatno nešto zarađuje iz tih razlika u cijeni kad je neka transakcija išla prva i kad je išla druga. Znači sa dva izvora se tu stvara se taj prihod, on dolazi iz realnog izvora, idemo reći. Nisu samo dva, da se ispravim, postoji i treći izvor od kud dolazi ovaj yield, a to je iz issuance-a, odnosno iz novih Ether tokena koji izlaze neprestano, znači kontinuirano kako postoji Ethereum blockchain, tako izlaze stalno novi tokeni i dio tih tokena se onda usmjerava za nagrade validatorima. Znači postoje zapravo tri izvora od kud dolazi ovaj yield. Nagrade za stejkanje, isto tako, ovaj tu prihod dolazi isto tako iz realnog izvora, jer vi kad tu provajdate tu likvidnost, neko kad mijenja Ether u ST Ether u tom poolu, on će platiti neki fee. I taj dio tog fee ide isto tako vama, odnosno proporcionalno udjelu vašem u tom poolu.
Ovdje možete pratiti cijenu tog Lido Staked Ethera. Vi njega možete dobiti i na način da ne morate ići samo tu stakeat u Lido, nego vi možete, na primjer, njega kupiti. On se prodaje naravno na ovom tu curve i vi njega možete otići kupiti. Tu možete vidjeti pod markets gdje vi možete direktno kupiti taj, evo možete ga na Bybitu, na ovim svim velikim mjenjačnicama, ali možete ga i na decentraliziranim mjenjačnicama, evo na Curve, vi odete tu i kupite ga za Ether. Znači vi njega možete i direktno kupiti, ne morate ga na način da odete u Lido. Ali evo, ako idete u Lido, onda ćete još tu dobiti nekakve dodatne poince, pa još neke nagrade, tako da možda vam se i više isplati. Oni tu kažu da to iznosi totalno 4,1. Međutim, evo, postoji način da ga i kupite direktno i onda samo imate token koji donosi prihode. Kod Rocket Poola isto tako možete ovaj njihov Rocket Pool kupiti na marketu, ali on već ima ugrađenu tu vrijednost i u cijenu tog tokena. Zato je njegov, vidite, 5200, a ovaj tu košta otprilike kao i Ether 4580. To je negdje sad i cijena Ethera. Postoji brdo takvih platformi kao što je Lido i isto i kao što je Rocket Pool, i postoji cijelo more ovakvih kao što je Curve koji vam omogućuju da sa svojim likvidnim tokenima da njih upogonite i da ih stavite u proces i da od njih zarađujete. Postoji puno načina kako ćete to sve utilizirati, taj svoj stejkani Ether, ako je stejkan na nekoj od platformi koje nude ovo, i cijeli jedan ekosustav toga svega što je danas dostupan. Ja sam vam ovdje danas samo htio neke tipične primjere pokazati, da vam pokažem na nekakvom živom primjeru šta znači liquid staking. To bi bilo ukratko o stejkanju i o liquid stakingu i o tokenima i kako ih možete upotrijebiti. Ako vam je ovaj sadržaj bio zanimljiv, pretplatite se na kanal, lajkajte, šerajte i ostavite neki komentar ako sam nešto propustio. Vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!